नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मेरे पास इस वक्त दो वाक़यात हैं और दोनों वाक़यात जो हैं वो हमारे माशरे की गंदगी की इंतहाई बुरी अक्कासी करते हैं, जो गंदगी बस चुकी है। नाज़रीन, हमारे अंदर ना, मैं बड़ी खुल के बात करने जा रहा हूँ, हमारी कौम में न जाने सेक्शुअल फ्रस्ट्रेशन क्यों है इतनी ज़्यादा। हम औरत को देख के बावले क्यों हो जाते हैं, हम सिन्फ़ नाजुक को देख के हमारे मुंह से राल क्यों टपकने लग जाती है, मुझे समझ नहीं आती। और भी माशरे हैं, और भी माशरों के अंदर फिज़िकलिटी, सेक्सुअलिटी बहुत आम है, मगर हमारे माशरे के साथ कुछ ज़्यादा ही ये मसला हो गया है, अब बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है। मुझे समझ नहीं आती है, मैं आपको दोनों वाक़यात बताने जा रहा हूँ, बड़े संगीन वाक़यात हैं। मुझे समझ नहीं आती है कि इसकी वजह क्या है। आज मैंने आपके सामने कुछ चीज़ें रखनी है और अब मैंने आपसे शेयर करना है। आज की वीडियो बड़ी मज़े की और इम्पॉर्टेंट है। मज़े की इस वजह से नहीं है कि मैं आपको बड़ी एक जो है वो न्यूज़ ऐसी दे रहा हूँ जो बड़ी मसालेदार है, नहीं। मज़े की इस वजह से है नाज़रीन, क्योंकि आज आपने और मैंने बैठ के फाइंड आउट करना है कि हमारी कौम के अंदर ये जो सेक्शुअल फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है कि हमें हर वक्त जो है ना वो हर किसी के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करना है, ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारा। हमें हर वक्त जो है वो चीज़, अब मर्दों की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ख़ास तौर पे, हमें हर वक्त वो चीज़ चाहिए है। क्यों चाहिए? क्या ये नेचुरल है या सिर्फ हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है? इस पे हम लोग आज नाज़रीन इंशाल्लाह बात करेंगे। वाक़यात दो हैं, मेरे सामने ये कंप्यूटर खुला हुआ है, उसमें मैंने चुके रखे होते हैं संभाल के चीज़ें ताकि मैं आपको बता सकूं। दो वाक़यात हैं नाज़रीन। एक वाक़या ये है कि चलती बस में एक 18 साला बस होस्टेस, आपको पता है जैसे एयर होस्टेसेस होती थी, इस तरह अब आजकल बस होस्टेसेस होती हैं। आपकी मेज़बानी करने वाली बच्चियाँ बेचारी अपने घरों से उठ के आई होती हैं और काम कर रही होती हैं। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे किसी के सामने सर्व करना, कौन सी मजबूरी ऐसी होती होगी उनको ये काम करना पड़ रहा है। खैर, 18 साल की बच्ची है, उसके साथ उस बस के गार्ड ने बस को लॉक करके और बंदूक की नोक पे उसके साथ ज्यादती की है। ये आपको शायद पता होगा कि जो ऐसी बसेस होती हैं जिसमें बस होस्टेसेस होती है, उसमें एक गार्ड भी होता है जिसके पास बंदूक होती है, सब कुछ होता है। एक तो वो वाक़या है और दूसरा एग्जैक्टली ऐसा ही वाक़या है इस्लामाबाद का F9 पार्क। बड़ा मशहूर पार्क है, आपको पता है, इस पार्क का आपको पता है। इस पार्क में भी एक खातून को ऐसे ही बंदूक की नोक पे रख के दो लोगों ने उसके साथ ज़्यादती की है। अब ये दोनों वाक़यात इंतहाई घुरूसम है, इंतहाई दिल को दहला देने वाले वाक़यात हैं। मैं पहले आपको इसकी डिटेल बताता हूँ, फिर जो गुफ्तगू जिसका मैंने जिक्र किया मैंने आपसे करनी है, इंशाल्लाह मैं वो करूँगा। हम मिलके इंशाल्लाह इसका हल निकालेंगे, ये कम से कम इस प्रॉब्लम तक पहुँचेंगे। ये प्रॉब्लम है क्या, ये सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन हमारी कौम में इतनी आखिर है क्यों? अच्छा जनाब, हुआ क्या ना, हुआ ये कि विहाड़ी का ये वाक़या है। बस विहाड़ी में अपने स्टैंड पे रुकने, मुसाफिरों को उतार के ना एक ख़ास मकाम पे मुसाफिरों को उतारा जाता है, उसके बाद बसों के अपना स्टैंड होता है, वहाँ पे जाके होता है ना, बसें वहाँ उतरती हैं, उनकी रिपेयरिंग वगैरह वो चेक होती है, सारा कुछ होता है। स्टैंड पे बस को ले जाया जा रहा था। अब मुसाफिर चूँकि उतर चुके हैं तो पीछे कौन रह गया? पीछे रह गया ड्राइवर, गार्ड और वो लड़की रह गई। अब रास्ते में गार्ड ने बस को किया लॉक और बकौल लड़की सबसे पहले उसने जो है वो गार्ड ने उस बच्ची का, उस लड़की का मोबाइल फ़ोन छीना और बिल्कुल बस के एंड में जाके बैठ गया। ठीक है जी। लड़की ने कहा मतलब मेरा मोबाइल फ़ोन क्यों छीना है भाई तुमने? लड़की उसके पीछे गई और जाके उससे अपने मोबाइल फ़ोन की वापसी का मुतालबा किया। उस दौरान उस आदमी ने लड़की का हाथ पकड़ा, उसको ज़बरदस्ती बिठा के उसके पास गन पॉइंट पे बंदूक रख के उसने जो है वो उसको बरहना किया और फिर उसके साथ ज़्यादती कर दी। इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आपको पता है ज़्यादती क्या होती है। ज़्यादती कर दी। उस लड़की ने डेफिनेटली जब वो उस मौके पे पहुंची तो उसने शोर शराबा किया। उस लड़की की हालत थी तशवीशनाक, यानी सोचे किस कदर ज़्यादती, किस कदर जुल्म किया गया होगा। उस लड़की की हालत तशवीशनाक थी। उस लड़की को उन्होंने DHQ अस्पताल पहुंचाया, यानी इस कदर उसके साथ जुल्म हुआ कि उसको DHQ अस्पताल जाना पड़ गया। फिर जनाब वो बंदा जो है गार्ड वो गिरफ्तार हो गया। जो अच्छी बात ये हुई कि गार्ड गिरफ्तार हो गया, अल्लाह करे मुकदमा चले और ये शख्स कैफरे किरदार को पहुंचे। अगली खबर क्या जनाब? अगली खबर है F9 पार्क, इस्लामाबाद का F9 पार्क। ये जनाब एक वहाँ पे एक नौजवान लड़की जो है, अब पार्क में तो इंसान जा ही सकता है ना यार, ऐसी क्या बात आ गई? वहाँ पे एक मोटरसाइकिल सवार था, एक मोटरसाइकिल पर दो नामालूम सवार आए गन पॉइंट पर। अब जंगल, अब F9 पार्क बहुत बड़ा है, पूरा एक सेक्टर है इस्लामाबाद का F9, वो पूरा का पूरा पार्क को डेडिकेटेड है, बहुत बड़ा, ह्यूज। उसमें कुछ ऐसे भी एरियाज आते हैं जहाँ पे लगता है जैसे आप किसी जंगल में आ गए हैं, इंसान नाम की चीज़ नहीं आती, इतना बड़ा पार्क है वो। वहाँ पे हुआ
اور وہاں پہ انہوں نے پہلے اس کی تلاشی لی، اس کو لوٹنے کے لیے. کچھ نہیں ملا. جب کچھ نہیں ملا تو انہوں نے پھر دست درازی کی اور اس لڑکی کے ساتھ اس کو برہنہ کر کے زیادتی کا نشانہ بنایا. اب اسلام آباد پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جناب جلدی ملزمان قانون کے کٹہرے میں ہوں گے، بلا بلا بلا، یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں. اچھا، اب ناظرین، یہ اسلام آباد کا واحد پارک تھا جس میں خواتین بھی بڑے آرام سے چلی جایا کرتی تھی. وہاں پہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، وہاں پہ زیادتیاں ہو رہی ہیں. اب دونوں واقعات آپ نے سن لیے. ناظرین، سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی بات جو کہ اب میں دوسری بات کرنے جا رہا ہوں کہ مسئلہ ہے کیا ہمارے معاشرے کا. نکاح کو عام کرو، بلکہ عام نہیں، نکاح کو آسان کرو. یہ بہت ضروری ہے ناظرین، بہت ضروری ہے. اور جو مرد حضرات اور خواتین آلریڈی نکاح میں ہیں، میں یہ بات بڑی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں. جسمانی تعلق کو پرائیورٹی دو. یہ بات کوئی نہیں کرتا ہے. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی اس کا انٹرنیٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے یار، یہ موبائل فون کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس پہ فحش مواد بہت ملتا ہے. نہیں، یہ وجوہات بھی ہیں، لیکن ایک ایسی وجہ ہے جس کے بارے میں نا ڈر کے کوئی بات نہیں کرتا. ایک تو نکاح عام نہیں ہے، ٹھیک ہے، نکاح عام اور آسان نہیں ہے. اور جو نکاح میں ہیں ان میاں بیوی کا آپس میں جسمانی تعلق نہیں ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. اس میں جو 70% قصور ہے وہ خواتین کا ہے. خواتین اس کو اپنی ازدواجی ذمہ داری نہیں سمجھتی ہیں. میں یہ بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں ناظرین. یہ جو تعلق ہے میں آپ کو مرد کی سائیکی بتا رہا ہوں. مرد ہمیشہ سیکچولی بانڈ کرتا ہے. اس کی فطرت میں، اس کی گھٹی میں یہ چیز، اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کے خمیر میں یہ چیز رکھی ہے. جو خواتین کہتی ہیں نا کہ آپ کو تو جی ایک ہی کام ہے اور تو کوئی کام ہی نہیں ہے. مرد کو یہی کام ہے بھائی، ورنہ مرد آپ کے ساتھ کیوں ہے؟ آپ کبھی سوچیں، مرد ایک عورت کے ساتھ کیوں ہے؟ کیوں ہے مرد عورت کے ساتھ؟ ورنہ دیکھیں نا، خیال تو اس کا کوئی اور بھی رکھ سکتا ہے. وہ کسی اپنے بھائی کے ساتھ رہ لے، کسی اور مرد کے ساتھ رہ لے، مل بانٹ کے وہ آپس میں اپنے ذمہ داریاں بانٹ لیں. جناب تم کھانا پکا دینا، میں کما لوں گا. نہیں، عورت کے ساتھ کیوں ہے مرد؟ اس کی مین وجہ یہ ہے، مرد کو جسمانی تعلق قائم کرنا ہے. یہ دس از ہاؤ مین آر بلڈ دس وے. مردوں کو بنایا ہی اسی سافٹ ویئر کے ذریعے ہے. وہ سیکشولی بانڈ ہوں گے تو وہ ایموشنلی بانڈ ہوں گے عورت کے ساتھ. یہاں پہ خواتین کر جاتے ہیں آپ کو تو جی ایک ہی کام ہے اور تو کام نہیں ہے. بھائی یہی کام ہے مرد کو، اسی لیے آپ پہ اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے وہ، اور آپ کو لے کر آیا ہے اور آپ کو پال رہا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. خواتین، ہماری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو یہ اس بات پہ غور سے سنیں. ورنہ اس کو کیا پڑی یار آپ کے لیے دھکے کھائی؟ کیوں کھا رہا ہے وہ دھکے آپ کے لیے؟ وہ کیوں کرے یہ سب کچھ آپ کے لیے؟ کیا ہو آپ؟ اس کے خون کا رشتہ ہو، بھائی بہن یا ماں باپ کے لیے کرتا ہو تو سمجھ میں آتا ہے، آپ کے لیے کیوں کرے؟ لیکن وہ آپ کے لیے کر رہا ہے تو یہ چیز اس کی نیڈ ہے، یہ اس کی خواہش نہیں ہے، یہ اس کی ضرورت ہے. اس کو پورا کرو. نہیں بھی دل چاہ رہا پھر بھی کرو. جیسے اس کا دل نہیں چاہتا صبح اٹھ کے دفتر جانے کا کبھی کبھی، لیکن وہ جاتا ہے بیکاز اس کی ذمہ داریوں میں ہے. یہ بھی ذمہ داری ہے. اور ٹرسٹ می، آپ کی شادی شدہ زندگی بچ جائے گی اس طرح سے. اور یہ جو معاشرے میں فرسٹریشن پھیلی یہ بھی ختم ہو جائے گی. میں نے آپ کو بتایا یہ ایک وجہ ہے. البتہ اس کے علاوہ معاشرے میں بے روزگاری، بے راہروی، بے حیائی، انٹرنیٹ، موبائل فون، یہ وجوہات بھی ہیں. اس پہ کسی اور دن بات کریں گے انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیے ناظرین. اللہ نگہبان.